So, Kailangan nung gianong magpako ka to ni Bianca. pero si Bianca, ano man ka ng Pero pa igna sa Learn si pa, Bianca learning. kaya si Bianca atong una na ano. Asa si Bianca ang nauna ninyo o ano. Kay Fresh air kay tungod sa ko. sa London ba ya? Wala na ba yan ganito? Yeah. This is definitely more natural than the one in Dubai. The one in Dubai. Again. Kay record The natin. nature doesn't need to be spoken because the nature speaks itself of the beauty of God's creation. Diba? See? So, Look at the pine tree. oh, The see? trees, This is daghan na nis nun na- God's creation, nature. nature. Yeah. Pero limpyo kang nature, oh. Good. This is angel's trumpet. This kind of plant. Oh, picturean sa mo family diha. this is pencil, so we need to This is natural. It's natural plants here inside the building, like a building. What is this? Golden lotus. Golden lotus banana. No, we have like that in the sa bukid, yeah, meron. Hey, golden Meron. lotus? Yeah. We have like that in the Philippines. Banana, family of banana. Apparently it's sacred to Buddhists. Maybe. It's eaten as a vegetable. Its flowers is used for That bamboo tree. Leaves as seed fodder. Yan sa Asia na mo. Mga plant sa Asia. This is a natural garden. Natural trees, plants, and etc. It's like a nahaw. That one, no? It's like a nahaw. Morning rambutan sa UK. Hindi siya Oh, tawa, 'di ba? Rambutan no. kung kayo. Oh, Hindi na. ambot lang kung sa lami ana. Wala pa na. O panin na pulaon, wa panin hinog. Kana murag sa ano ni sa ni Amerika. Pine tree ba mo yun sa
Katubaw, murag sa Amerika na You know why? I am broken. kano purples. Purple rain. Napoy but. Dako din ang bukigan, madagan nila. Kung mga kayutaan ang Subiri. biri. Na iko ano? Tour bus? The deposit is a vital resource for our research. Over 70% of plants displayed here are grown from land collected seeds. The first to the record is an Ionic garden, the oldest evolution garden. Ang muning lake. Pwede ba man siguro tapag diri na lang takupo mo. Diri na lang tatamaan, last na ni El. This is nice. This is nice. Wow. Yeah. Nani daghan sa mong bukid may ba? May. Dito sa mong bukid daghan nani. Sagbot na yung uban sa ako. Sagbot naman. Nahaw niyo. Parang sa Pinas lang. Ano to? Oh, itong kape oh. Oh, meron kaming kape dito. Oh, that's kape. Kapis Bukid. So, yan ang kape oh. Yan oh, mga kape. Raspahan mo ang kanang mature na branch and then soil, Marcot. rock. So once ang Yan. crush Pilipinas yan. so definitely siya buhi when you plant it. Yan ang tawag na marcoting. Ang kalahian lang din kay wala ni siya'y bitin.
Oh, natural brilliant color. Wow, that's very good. Ang anahaw. Dahon sa kuwan, dahon sa Dali pa. Diya. dahon sa marang, ito na. Abi na ko marang. Marang-marang na. Marang siguro na. Oh, Sila pastor picture. Ingana ang marang.